ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 10 сентябри соли 2025 навор кардам баҳри шумо. дар навори имрӯза бардору хона аз ноҳияи дӯстӣ аст, аз Хӯросон аст. дӯстони азиз, аз Душанбе, аз 7 километрам боз тарафи Испичак, тарафи Мардон. Хулас га бардору нав омада бошен, хоҳишмандам бизанед лайкаро дар канал обуна шен. Барои реклама кардани хонаи худ дар ҳамин рақамҳои мо бардору имо, WhatsApp, Telegram ҳама ҳастае, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба маълумоти шумо як чизи дигарро барасонам. ҳиҷома. ҳамин апаон рости гап ҳиҷома мекунад танҳо барои модарон ва бонувон. массаж ҳам мекунад, мега кӯдакони аз синни 1 сола то 5 сола. ҳиҷома бардоро барои оромии бадантон. маслиҳати муфид барои шаҳр додан, ака бардоро гӯш кунед. ҳиҷомаи танҳо барои кашида гирифтани хун нест. якм дарди сар, миён ва буғумҳоро кам мекунад. дуюм системаи масъулиятро қавӣ мекунад. сеюм ба одам оромиш ва сабукӣ меорад. чорум ҳамчун як пешгирӣ аз бисёре аз бемориҳо истифода мешавад. дӯстон, панҷум барои воспаление, барои хунукӣ ҳам бениҳоят фоиданок аст. шуморо рафтантон шарт нестай. ҳамин апаон худаш мерава пештон. танҳо дохили Душанбе, ака дигар тарафҳо бошад, боз хитон қатъи апамон маслиҳат кунед. ина марҳамат. дӯстон, мегзарем ба эълони якумон. эълони якумон чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, дар деҳаи Неъматулло Асадуллоев. дӯстони азиз, дар шоҳрои Душанбе ва Бохтар ҷойгирай. ҳамин хидами хона мардум иборат аз 10 сотиқи замин ва 4 дар хонаи дигар. ҳамин як дона сурат доштааст. мардуми азиз, акамон ба мо равон карданд. ман ина баҳри шумо пешкаш кардам бо нархи 250 000 сомонӣ. 4 ҳуҷрага дар шоҳрҳои Душанбе ва Бохтар гуфтем мардуро. рақамҳои 824 30 метавонед ки дар WhatsApp яка занг бизанед. хона қариб омадай, яъне ба Будшавиша, неки ҳолам ба ҳисоби коробкаи. дӯстон, дар наздикии мактаб ва мағозаам ҳаст дар ҳамин деҳа. дӯстони азиз, хулоси гап, аптека ҳам наздикай, беморхона ҳам наздикай. ҷош ҷои хубе бардоро. як бор хитон занг бизанед, ҳама якада суҳбат кунед. қатиш мегзарем ба эълони дуюм. эълони дуюмон боз як квартираи фурӯшии дигар дар шаҳри Душанбе, аниқташ дар ноҳияи Фирдавсӣ аст. доми ошонаага аст. бардори азиза, худи хона бошад, дар сеюм ошона қарор дорад. 4 дар хона ва 100 метри квадратӣ. ҳаммом, ҳоҷатхона ё бардоро ҷудо ҳастанд, яъне ки якҷоя нест. канализатсия дора, обу свети доимӣ дора. рақамҳои 987 91 1762. анами номердо бардори азиз, WhatsApp дора акамон. мақсади гап ки хитон метавонем боз акада занг бизанен ё ин ки рафта хонаро аз наздик бибинен. $98,000 бардор кани шумо дар комментария бинависед ки чанд сомонӣ мешавад даст. мактаб, масҷид, аптека ва бозор ё ҳамаш максимум дами 100 метр дуриян. алиш намешавад, арзон мешавад. баъзетон занг мезанед, мақсад кредит мешавад, не бардор, кредит ҳам не. акамон ҳам хел нарх кардан. ака боз арзон мешавад. $98,000 боз арзонӣ ҳам дора ба арзаи. хуб, пешниҳод аз мо бардоро, агар харидор бошед, марҳамат. мегзарем ба эълони сеюмон. эълони сеюмон чие дӯстон? боз як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор аст, дар маҳаллаи Шуроб меган. 3 ҳуҷра дорад, 2 сотиқи дигар замин бо нархи 180,000 сомонӣ. акамон мешнақатон суҳбат мекунад. бардори азиз, рақамҳои 901 85 охириш боз 285 901 385 мақсад бардоро. ремонти хуб, ҷойгиршавиш назди мактабам ҳаста бардоро. мағозаам дорад. аз роҳи Калон то маркази шаҳра максимум 2 километр роҳ аст. дӯстон, техникаҳо мераванд, ҳуҷҷатҳо пурра омода. вазъияти Алиширам хай мебинем мега. бардоре ки айни ҳол аз шаҳри Ҳисор хонахар ҳастен, аз ҳамин маҳалла
سه حجره و 2 سوتیق زمین 180 گفته ایستادن. بردارو اگر در نرخش برزه خوشمندم یک تا لایک را بزنید. با اعلان چهارمون میگذریم اینک دوستان. باز یک خانه فروشی در دوشنبه بوده است، یعنی که در اسپیچک، عبارت از 3 حجره و 4 سوتیق دیگر زمین داره. خانه زمینی بردارو 350,000 عین حال همه 3 حجره اگر گفته ایستادن هکمان. رقمای 871 00 92 97. بردار عزیز مرحمت میتونید که شما اکد زنگ بزنید یا اینکه رفته خانه را از نزدیک ببینید. خلاصی گپ معامله خوب کنین با انشالله شما در ارزان میکنن. با همه چیز چاره که مقصد خودتون دیده ایستادین بردارو یخدان کندیشنر شکاف پسوده دیوان مقصد اکه همه چیزو سودا کرده میشود. ایراه کلان 1.5 کیلومتر مقصد رزینسه هسته تو هم میخونه را. بایلونی پنجم میگذاریم دوستان. باز یک دچه فروشی. دچه فروخته بشود عین حال در ناحیه در وحدت در رومید. عبارت از 3 حجره و 6 سوتیق زمین. حالت خانه همین خبر دارم. اکو طرف روسیگب آب و هواش بنهایت خوب است. از همین سبب دچهش میگنم. دریا گذشته سه چه خیلی دسته مردور عزیز با نرخ 255,000 سومانی. رقم ها اینا 107 82 52 35 میتونید که اکد زنگ بزنید. حالت خونه کارابکا، حجت ها پره قانونی، قرار زمین، اجازه ساختمان، مقصد همش هسته. بایلونی ششم میگذاریم دوستان عزیز. باز یک خانه فروشی دیگر عین حال در وحدت قرار دارد. 3 حجره و 9 سوتیق دیگر زمین. بازی بردارو میگم نرخش خوشمندم لایک را بزنیم. در کانال ما بردارو ایلوش باشه اگر بسیارتر تو بخرین همین خانه های خوب وقتی که ما در روان کردن یا اینکه اگر داشته باشیم بردارو روان کردن میگیرین میگیرم خیلی رکلام میکنم بردارو خانه خر بنهایت زیاد هستن. کامنت ها زیاد نصیب باشه سودا میکنین بردارو که بخونه باشن صاحب خونه میشن. اگر همین گپ ما خودتون شده باشه خوشمند یک تا لایک بزنید. انا که بردارو داومش میگم با گوش کنین. 333,000 سومانی گفته ایستادن. رقم های 931 26 62 62 اینا مرحمت زنگ بزنین. ریمونتی خونه و حالت خونه علاقه به خود شما معلوم است دوستان که برای زندگی کردن 100% مهیا است. ریمونتی بعضی از خانه ما و شما مقدار زیبا نیست. بایلونی هفتم بوده. بایلونی هفتم میگذاریم دوستان. باز یک خانه حوالگی دیگر فروخته می شود که عین حال در شهر کلوب قرار دارد. در محله فیض‌آبادی بالا میگن. محله فیض‌آبادی بالا در شهر کلوب دوستان. 4 حجره و دارای 4 سوتیق دیگر زمین. بردارو خانه را بینه حالتش سستنشه راست بمبای بار کنگر. رقم های 076 96 0010 اینا مرحمت زنگ بزنید. بردارو بار که اگر خانه خدمت به نهایت مخول شد خانه به نهایت نقص این قدر خدمت راسیگه مبلغ ندارم زورم نمیرسه خدمت خریده نمیتونم چی جوی کنیش هسته گپ راست شم میزنیم بردارو همه وقت. خلاص کسانی که دست رو میرسه 4 حجره 4 سوتیق است 290 تا باز معامله میکنه میگه کمان. میگذاریم با ایلونی 8 دوستان. باز یک کوارتیر دیگر فروخته می شود که در کاروان در گرو زواد این داخل می شود در شهر دوشنبه. 2 حجره دارد در یکم آشیانه کوادراتش باشد 54 متر کوادراتی 2 حجره در یکم آشیانه 450,000 سومانی نرخ کرده سنکمان. اگه باردارو یکم آشیانه با خشته با پدوال داره عدلنی اسلاوی و دیگه مقصد اگر هنرمند باشن بانوان عزیز هم خیلی چخی که بانکور دین در تابستان مهنت در زمستان نصیب باشه راحت شم میبینین. رقم های 205 55 19 62 اینا مرحمت زنگ زده مراجعت کنین باز معامله نقص کنین با نصیب باشه شما در ارزان میکنم. حجت ها و تخ پاسپورت دوستان 100%. با اعلان نهم میگذاریم. باز یک کوارتیر دیگر فروخته می شود دوستان در 7 کیلومتر. پشتی مکتب رقم 29 دارای یک حجره کوادراتش 3 متر کوادراتی در دویم آشیانه است دوستان. نرخش باور کنید اگر کمتر گران
420,000 сомонӣ. Ака бардоро 7 километр хутун медонед ки чӣ хеле ҷой. Ки ҷой. Мақсад арзон ва қимат будани хонаҳо аз манзил маконҳош, яъне ки зависит мекунам яку бардор азиз. Аз ҳамин сабаб шояд ки акамон қимат гуфтиса боша. Рақамҳои 001 22 14 66 кани бардоро як занг бизанед агар ки харидор бошед. маслиҳат кунед қатиш бардоро. мегзарем ба даҳум эълон. эълони даҳумон чие бардоро? Боз як квартира фурӯшӣ дар Душанбе, дар Дӯстӣ, яъне ки Мардон ҳамон тарафда бардор азиз. 2 ҳуҷра дорад, дар сеюм ошёна аст. Квадратш бошад 39 метри квадратӣ бо нархи 420,000 сомонӣ. ина марҳамат квартира гуфтем бардор азиз. Коммент кардан рӯи хотири комменти шумо. рақамҳои якара мондагиям 555 50 0538. ҳолат бо ремонти нави замонавӣ. ҳамон ҳоҷатхонааш бардор азиз гуфтамонтон ки як аст. боз ҷадахтон мебинед дӯстон азиз. ина марҳамат. ҳолат ҳамин састаяни ҳамин хел. агар ки маъқултон шавад, рафта аз наздик боз як бор дигар бибинед. дӯстон азиз, расидем ба анҷоми хоҳишмандам лайкҳои бепули худатонро дариғ надорем бардоро. барои реклама марҳамат. WhatsApp, имо, Telegram ҳастай. метавонед ки бе ягон мамоният занг бизанем ода бардоро. инам хе хона бошад ё ин ки квартира, ягон мол маҳсулот техникаҳо бошад, агар барои ҳамкориам метавонем бардоро занг бизанем. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо ман будед. навори маро тамошо кардем бардоро. ман аз ин бениҳоят миннатдор. то наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.